patrimoine commun malheureux, celui d'avoir quitté pour nos ancêtres leur territoire sous les exactions de l'armée turque. À Alfortville, ces questions, elles nous touchent. Elles nous touchent dans notre chair, parce que, je l'ai dit, à chaque fois que cela m'est donné, notre commune, notre jeune commune, qui n'a que 131 ans, elle s'est constituée autour et à partir ici, dans ce que l'on appelle le sud d'Alfortville, de ces familles qui sont venues s'installer, qui ont voulu regarder l'espoir, la solidarité, la tolérance, et ces familles qui se sont donné la main les unes avec les autres pour construire une après une les maisons qui aujourd'hui encore sont les maisons d'Alfortville. Alors, dans ce contexte européen où le repli sur soi semble devenir la mode, nous les Alfortvillais, nous devons réaffirmer le devoir de solidarité envers ceux qui fuient la guerre et la barbarie. Cela a été dit tout à l'heure, les jeunes sont mobilisés. Les jeunes sont l'avenir de notre pays. Les jeunes d'origine arménienne doivent avoir ce combat de la réunification de leur territoire. Mais les jeunes doivent aussi avoir des combats justes, des combats qui soient entendus et bien perçus. Et je suis persuadé que ces jeunes dont la fougue, je la reconnais, sauront être attentifs à mon message de respecter l'environnement d'Alfortville et ses arbres. En tous les cas, c'est parce que ces jeunes sont notre avenir que j'ai souhaité l'an dernier inaugurer en présence des deux premiers ministres arméniens et français le groupe scolaire Kevork Arabian. Avec mon amie Karine Lérian, nous travaillons à ce que le collège soit demain un collège reconnu en contrat avec l'État. L'État, vous le savez, est en soutien de la communauté arménienne. C'est pour cela que je me suis félicité l'an dernier lorsque mon ami Manuel Valls a répondu favorablement à l'appel de Mourad Papazian pour introduire un volet de lutte contre le négationnisme au plan national, de lutte contre la xénophobie et l'antisémitisme qui était annoncé à Créteil. Reconnaître le génocide, lutter contre le négationnisme, c'est honorer la mémoire des Arméniens persécutés et tués. Alors, c'est avec une certaine colère froide que je déplore que certains puissent encore s'autoriser à nier ce génocide, en s'appuyant sur une propagande orchestrée pour affranchir les coupables de leurs responsabilités. Et je ne peux que m'inquiéter des prises de position plus qu'ambiguës de la Turquie. Le gouvernement d'Ankara ne rend pas service au peuple turc en refusant d'apposer le mot de génocide sur les massacres orchestrés. Il nie la souffrance du peuple arménien et cela n'est évidemment pas acceptable. Le devoir de mémoire sur ces événements doit être prégnant et il ne doit pas incomber à la seule communauté arménienne. La France, vous le savez, a toujours été à l'avant-garde de la lutte contre le négationnisme. J'ai moi-même été, le 23 janvier 2012 au Sénat, co-rapporteur de la proposition de loi visant à pénaliser le négationnisme des génocides reconnus par la loi française. J'étais avec mon ami René Rouquet, que j'excuse ce matin de ne pas pouvoir être, pour une fois, je crois que même que c'est la première fois, à nos côtés parce qu'en mission internationale. Nous étions avec le président de la République il y a un an à Erevan pour la commémoration du génocide des Arméniens. C'était un moment exceptionnel parce que c'est le monde entier qui s'est rendu compte qu'il y a eu là-bas en Arménie un génocide des Arméniens qui était le premier génocide du XXe siècle. Et on ne peut pas avoir vécu 2015 comme on l'a vécu et accepter, Annie l'a très bien dit, ce qui est en train de se passer à la République indépendante du Haut-Karabakh. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que la communauté internationale ne réagisse pas face aux agissements des Azéris. Ce n'est pas pensable que nous puissions demain encore être sur les frontières imaginées par Staline. Il faut nous mobiliser. Il faut que la communauté internationale, il faut que nos gouvernants, le gouvernement français se mobilisent parce que nous sommes une voix forte. La France est une voix entendue, la France est une voix respectée et nous devons faire en sorte que ce qui se passe là-bas, au Karabakh, ne puisse pas perdurer. En tous les cas, vous le savez, j'ai considéré normal que nous apposions dans toute la ville cette mobilisation pour le 9 avril devant l'ambassade d'Azerbaïdjan. J'ai trouvé normal que nous mettions à disposition des cars municipaux. J'ai considéré normal d'assurer que la Turquie ne pouvait pas rentrer dans la communauté européenne. Parce que nous le voyons bien avec ce que fait le président turc. Franchement, où sommes-nous? Quelles sont ces valeurs qui sont défendues? Non, la France n'ouvrira pas ses portes au fascisme d'un nouveau temps. Et nous devons nous battre, et nous allons nous battre tous ensemble
avec les Alfortvillais. Mes chers amis, je connais votre volonté, je connais cette envie que nous avons de nous rassembler. Mais vous le savez, l'Arménie a une belle histoire. L'Arménie, et j'ai une pensée pour celui que le poète arménien Parvir Seva qualifiait de plus grand homme politique que l'Arménie ait connu. Je veux bien évidemment saluer, vous l'avez reconnu, Mesrop Mashtot, ce que l'on appelle souvent ici Saint Mesrop, et dont nous avons inauguré la statue le 20 septembre dernier, place de l'Europe. Cette culture arménienne, cette langue, cette histoire arménienne, elle irrigue notre pays, elle irrigue notre ville, car la diaspora arménienne en France, elle est forte, elle est active, elle apporte une valeur ajoutée au patrimoine national. Et comment ne pas penser à d'illustres Français d'origine arménienne, Mathieu Madénian qui est venu ici à Alfortville, André Manoukian avec qui j'ai passé quelques temps en Arménie, qui m'a promis qu'il reviendrait se donner en concert ici à Alfortville. Mon ami Patrick Devedjian, qui était avec nous le 9 avril dernier devant l'ambassade d'Azerbaïdjan, parce que ces questions-là, elles transcendent la droite et la gauche. On parle souvent en ce moment qu'il y a ni de droite ni de gauche. Ne vous inquiétez pas, entre Patrick Devedjian et moi, il y aura toujours un clivage droite-gauche. Mais sur la question arménienne, sur la question du Haut-Karabakh, c'est toute la communauté politique qui doit se rassembler et s'unifier. L'Arménie, elle doit célébrer son histoire, mais aussi se tourner vers son avenir. Depuis des années, je suis à vos côtés. Depuis des années, au-delà de ce que mes grands-parents paternels m'ont un petit peu raconté, en tous les cas, j'ai appris à connaître cette histoire. Et puis, de fil en aiguille, il faut aussi parler de l'avenir. Et, vous le savez, ma proximité avec le Premier ministre. Et je vous fais une confidence. Je l'avais au téléphone hier soir, et je disais ce que nous allons faire ensemble ce matin. Il me dit aux Alfortvillais d'origine arménienne la chance, la fierté qu'ils peuvent avoir de la République d'Arménie, qui, elle, a un taux de croissance de 2,5% par an, et que si nous l'avions, nous serions, sur le plan économique, bien mieux portants. Et si je dis cela, ce n'est pas qu'une confidence, c'est pour vous dire que l'Arménie est sur des rails de redressement économique de belles factures. C'est un peuple fier, c'est un peuple qui sait avoir un avenir, et vous le savez qu'avec la France, au nom des relations qui sont les nôtres, nous allons coopérer ensemble pour porter des fonds baptismaux ensemble. Des réformes d'ampleur seront lancées. Et l'an dernier, l'Union européenne a su tendre la main, là aussi à l'Arménie, en signant un accord d'association après les difficultés subies par le pays liées à la crise avec la Russie. Des réformes d'ampleur, je l'ai dit, elles sont lancées. L'avenir, oui, l'avenir va s'ouvrir à l'Arménie. Et nous qui sommes Alfortvillais, d'origine arménienne, beaucoup ici, d'origine grecque, un peu comme moi, nous savons plus que beaucoup d'autres ce que les mots espérance, solidarité, liberté veulent signifier. Nous savons plus que d'autres, au travers de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents qui ont quitté leur pays, je l'ai dit, ce que la France nous a donné. Quelles que soient nos origines, nous sommes français et nous avons chevillé au cœur la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Cette devise, elle est la nôtre, parce que la France, c'est notre pays. Mais nous avons aussi dans notre cœur le pays de nos ancêtres. C'est cela notre singularité, c'est cela le patrimoine alfortvillais, c'est cela la communauté arménienne d'Alfortville. Voilà le message très modeste que je voulais, mes chers amis, vous délivrer ce matin. Vive nos deux républiques, vive la France, vive l'Arménie.
j'invite à présent le Dave Divine à passer à la cérémonie de prière. Ճանապարհին անձրևը կուլար ազերիների վրա։ Ասիկա վստահ եմ, որ անձրևը մեր վրա չէր, անձրևը հաստատ ադրբեջանցիների վրա էր, որտեղ տեսանք հայերը միասին են, ուրեմն նույնիսկ եկին է կուլա։ Հիմա լույս է, արև կամասկալի դուրս գա, անանք որ ճանապարհին մեր սիրելի քաղաքապետը ասավ, եթե Աստված հայ է, ապա անձրևը կդադարի։ Ուրեմն մի շուրի կարողս, Աստված հայ է։ Իսկ հիմա, եթե միջև հիմա մենք կուլայինք և 100 տարի հոգյանգից կնեինք, հիմա այս պահում փառք կտանք Աստծուն, որ մենք հավուսենք և մենք ուժով ենք և մենք եղած ենք, կանք և դերևս պիտի ելանք։ Քրիստոս Աստված մեր, վասն Սուրբ Խաչիկով պատվականի, ըսխաղություն քո տուր մեզ Տեր։ Վասն Սրբով Աստվածին և Հովանու Կարապետին, Սրբույն Ստեփանոսի նախավկային, ըսխաղություն քո տուր մեզ Տեր։ Վասն Սրբոց քո ծառաքելոց, մարգարեից վարդապետած, մարտիրոսած, հայրապետած, ճգնավորած, կոսանած, միանձանց եկնային զորացն, ըսխաղություն տուր մեզ Տեր։ Եվ հանուն մեր նախկին լուսավորիչներու, Թադեոսի և Բարթոլմեոսի, ինչպես նաև Սուրբ Հակոբյանց երջանիկ առաքյալներու, Սուրբ Գրիգորի մեր լուսավորչին և Սրբոցն Հակոբա Մծբնա հայրապետին, Մարուկեի ճգնավորին, Մելիտոսի եպիսկոպոսին և Գևորգա քաջամարտիկ զորավորին, բարեխոսության և հիշատակով և աղոթքով մեր սուրբ նահատակներուն, որոնք մարտիրոսացան հնդածս մեծ եղերնի, հանուն հավատքի և հանուն հայրենիքի, և օրոց այսօր է հիշատակ, խաղություն և մեծ զորմություն պարգևյա մեզ ի Հայաստան և իսպյուրս աշխարհի, նաև զորմություն պարգևյա Ֆրանսայի Հանրապետությանն, ով մարդասերտ էր։ Սուրբ Յուկնավորոք ու նախաչեսուգս դեր, որ չարսն բարդեցին, Նեղուդյանցն ամպերեցին, լուսերեն և երկնային անտարամ սագազն արժանի եղեն, աղոտյուկ նոցա և պարեխոսության մեզ բորնեսի, ամենագալ դերասված մեր գեցո և ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Սուրբերու պսակիչ Քրիստոս, որ կպսակես քո բոլոր սուրբերուն և առնես քո կամքով մեր մեջ եկեղեցությունը և կնայես սիրով և քաղցությամբ քո արածներուն։ Լուր մեզ երկնքից քո սրբութենեն և բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածի և աղաչանքով բոլոր սուրբերին և սուրբ մեր նահատակներուն, որոնք մարտիրոսացան եղերնի ընթացքին հանուն հավատքի և հանուն հայրենիքի։ Լուր մեզ Տեր և ողորմիր։ Ներիր, քավիր և թող մեղքը մեր ժողովրդին։ Արժանավորիր գոհությամբ փառավորքես Հորը Սփոյթ հոգվույթ միասին, նաև արժանավորիր ուժով և խաղաղությամբ, հզորությամբ հասնելու դեպի հաղթանակը մեր դատի, հասնելու հաղթանակը մեր ժողովրդի, հասնելու հաղթանակին դեպի Աստուծո արքայությանը։ Այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտյանից ամեն։ Աստված մեզ հետ է։ Տերը մեր հետ։